अरे कोटेश्वर नगौ नगौ कोटेश्वर नागुची अरे कोटेश्वर नगौ नगौ कोटेश्वर नागुची किला जाउची ता बाटरे ताको हाथ ठारी डाकुची किला जाउची ता बाटरे ताको हाथ ठारी डाकुची एल्बम गीत गाइलु नाही रे मामा गीत नाही ए कोटेशन लगो लगो कोटेशन लागुची किला जाउछि ता बाटरे तू ताको हाथ ठारी डाकिलु पडिबो कि तू आगा पडिबो हाथ ठारी मु डाकिली हां डाकिछु तू आगा एडा पुराण हां एबे तो जेतिक चलीथिला भारतर नीला हां वर्तमान आसीबो किला वर्तमान किला कार किला रे अर्जुन बाबूंकर किला तोर नहीं कि मोर नहीं तोर किला भाई रे एबे तो किला करा हबो महाभारत रे महाभारत तू अछुर नै बे ए भाया तम किला जाको भारी अर्जुन को सम्मान दोनु हां भाई रे महाभारत रे विषय हला जोड़िए पद कहिबा को जाउची ठीक आपण मान टिके मनो देखि आज्ञा सुनन सत कथा आरंभ करूची हां महाभारत रे प्रसंग আজি आपण मान टिके मन देखि सुनंतु अच्छा अच्छा आज्ञा सुन वीरवर मोहर उत्तर हे मोहर उत्तर तुम वंशे जहा कोइला सुन वीरवर मोहर उत्तर तुम वंशे जहा कोइला तुम्हारा पियारा बन को गमनते तुम्हारा पियारा बन को गमनते अकाल चढ़क पड़िला तीर सहिरे इंद्र सुत हे तम वंशे जहा छोड़ला আজি पंचो पांडव बड़ भाई धर्मयुधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव तांकर पितृतुल्य बापा होचନ୍ତି पंडु राजा दिने पंडु राजा मृगया करू करू वनस्थ मध्यले ताकू कोन विपत्ति पड़िथिला कोन पड़िथिला सेई विषय हां जोड़िए पद कहिबा को जाउछि कहिदा आपण माने मन देखि सुनंदु आज्ञा घृत भोगी आख्या बहिन बनुका भूत भोगी आख्या बहिन बनुका सेही बने तपर चिला वीर पार्थ हे इंद्र सुत हे तम वंशे जहा होइला
ବନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ହଁ। ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ହଁ। ବନସ୍ଥରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ରାଜା ପଣ୍ଡୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ରେ ବାବୁ କଣ ହୋଇଛି ଆରେ ଘୃତ ଭୋଗୀ ଆଖ୍ୟା ବହିନ ବନୁକା ଘୃତ କହିଲେ ଘିଅ ଅଗ୍ନିରେ ଘିଅକୁ କିଏ ଜଳାଜଳି ଦିଅନ୍ତି ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଅଗ୍ନିରେ ଘୃତ କହିଲେ ଘିଅକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦିଅନ୍ତି ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଦିନକର ଘଟଣାରେ ପୁଅ କଣ ହୋଇଛି? କୃପୟା କରିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ହଁ। ଏପଟେ ଅଗ୍ନିକା ଋଷି ହଁ ଆରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ଜାଣିଛୁ କଣ ହୋଇଛି ଆରେ ତପତେଜି ଋଷି ଧରି ମୃଗ ରୂପୀ ତପତେଜି ଋଷି ଧରି ମୃଗ ରୂପୀ ମୃଗୁଣିକୁ ପ୍ରୀତି ରଚିଲା ବୀର ପାର୍ଥ ହେ ଇନ୍ଦ୍ରସୁତ ହେ ତୁମ ବଂଶେ ଯାହା କହିଲା ଅଗ୍ନିକା ଋଷି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ହେଲା ଆଦର୍ଶବାନ ଆଚ୍ଛା ଗୁଣବାନ ଠିକ ସେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ମୃଗ ସହିତ ପ୍ରୀତି କଲେ କଣ ପାଇଁ କଲେ ଅଗ୍ନିକା ଋଷି ହଁ ଏତେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶବାନ ହଁ ସେ ଜଣେ ଋଷି ହୋଇ କାହିଁକି ମୃଗ ସହିତ ପ୍ରୀତି କଲେ ଏହାର ମର୍ମ କଣ ରେ ବାବା କଣ ଯେତେବେଳେ ସଦୟରେ ଅଗ୍ନିକା ଋଷି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ହେ ଋଷିବର ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପଥ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଗ୍ନିକା ଋଷି କହିଲେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ କହିଲେ ଆରେ ତମେ ଗୃହ ସଂସାର କରିନ ତେଣୁକରି ତମର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ତମେ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତମେ ଗୃହସ୍ଥ ହେଇନ ତେଣୁକରି ତମର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ପୁଣି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଗୃହ ସଂସାର କରନ୍ତୁ ହେଲା ଅଗ୍ନିକା ଋଷି ଫେରି ଆସି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମୃଗ ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ ମୃଗ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଛି ଅଗ୍ନିକା ଋଷି ଭାବିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଭଗବାନ ମରିଯାଇଛି ସେଇ ମୃଗୁଣ୍ଡା ମରିଯାଇଛି ମୃଗଟା ମରିଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିକା ଋଷି ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଏଇ ମୃଗର ଆତ୍ମା ନାହିଁ এই মৃগ তার আত্মা নাই মরি যাইছে আত্মা হই তা শরীর ভিতরে পদার্পণ করিবি তাকে জীবন্ত বন্ত করিবি সতে জীবন বন্ত করিবি হেলে আত্মা হই আগা মৃগ শরীর ভিতরে পসি গলে অগ্নিকা ঋষি হেলে মৃগ হই গলে সে গৃহস্থ হেবে কেমিতি কা সহিত শৃঙ্গার করিবে কা সহিত আরে গোটে মৃগুণী সহিত প্রেম কলি গোটে মৃগুণী সহিত প্রেমতি ভাব কলে যেতেলে মৃগুণী সহিত প্রীতি কলে এই সময় কোন হেলা কোন হইছি আরে তপতেজি ঋষি ধরি মৃগ রূপী তপতেজি ঋষি ধরি মৃগ রূপী মৃগুণী কো প্রীতি যাচিলা আরে তুমর প্রিয়র কি ভাবি মনর ऋषि अंगेश्वर पेशिला वीर पार्थ हे इंद्रसुत हे तुम वंशे जहा बोला मृग देहरे अग्निका ऋषि पशि जाइछन्ति बा पदार्पण करिसन्ति आत्मा होई गोटे मृगुणी सहित जेतले अग्निका ऋषि आज्ञा मृग होई प्रेम कले मृगुणी आ प्रेम को सह्य करि पारलानी प्रीति भाव को मृगुणीटा सह्य पारलानी चित्कार नाद देला अरे ये गोटे मनीष से गोटे पशु से कोन प्रीति को सह्य करि परिबो नाही अरे मनीष को मनीष प्रीति सह्य करि परिबो ठीक पशु को पशुरा प्रीतिर सह्य करि परिबो जेतेले मृगुणी प्रेम भाव को सह्य न पारी चित्कार नाद देला अरे मृगया निमंतरे पंडु राजा भ्रमण करुथिले अर्जुनकर बापा पंडु राजा
ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ହଁ, ହଁ। সেই ସମୟରେ କଣ ହେଲା କଣ ହୋଇଛି ଚିତ୍କାର ନାଦ ଶୁଣି ତୃଣୀନରୁ ମନଭେଦୀ ସ୍ୱର ନିକ୍ଷେପ କଲେ ପଣ୍ଡୁ ରାଜା କାଢିଲେ ସ୍ୱରଟା ମନଭେଦୀ ସ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ ମାରିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ରେ ପୁଅ କଣ ହୋଇଛି সেই ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି କଣ ହୋଇଛି আরে পাই সরাঘাত হই মুঠাগত দক্ষিণে ভূমিরে লটিলা আরে তোমার পিয়র দক্ষিণ নেত্রর হত জ্ঞানে ঋষি সুচিলা বীর পার্থ হে ইন্দ্র সুত হে তুম বংশে যাহা কইলা ବାୟା ଓ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ ତୃଣୀରୁ ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ଅଗ୍ନିକା ଋଷିଙ୍କର ଶରୀରରେ ପଡିଗଲା ଆଙ୍କ ବାପା ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ପଣ୍ଡୁ ରାଜାଙ୍କର ହେଲା ସ୍ୱରଟି ଅଗ୍ନିକା ଋଷିଙ୍କର ଶରୀରରେ ପଡିଲା ପଶିଗଲା ସେ ପାଇ ସ୍ୱରାଘାତ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇକି ଭୂମିରେ ପଡିଗଲେ ଲୁଟି ଗଲେ କିଏ ଭୂମିରେ ପଡିଗଲେ ସେ ଯୋଉ ଅଗ୍ନିକା ଋଷି ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ଦେଖିଲେ ଆରେ ପଶୁର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବା କଥା ମଣିଷର ମଣିଷର ଚିତ୍କାର କଣ ଶୁଣା ଯାଉଛି ଆରେ ଆରେ କେଡେ କଥା ହେଲା କେଡେ କର୍ମ କଲି ମୁଁ ହଁ କେଡେ ଅପଦାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି ହଁ ହଁ ଯାଉଛି ସେ ଜଣକ କିଏ ଦେଖିବା ଆରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଋଷିବର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଋଷିବର ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ଅଗ୍ନିକା ଋଷିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ହେ ମହାତ୍ମା ଆପଣ କିଏ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କ୍ରନ୍ଦନ କରି କରି କହୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିକା ରାଜା ପଣ୍ଡୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ସାରିଲେଣି ମୋ ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ କିଏ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପଣ୍ଡୁ ବୋଇଲେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କର ପ୍ରତିକାର କାକୁଳେ ଜନ୍ମ ତୁମେ କି ନାମ ତୁମର ବୋଇଲେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କର ପ୍ରତିକାର আরে পন্ডু বইলে আম্ভঙ্গু কর প্রতিকার আচ্ছা আচ্ছা কাকুলে জন্ম তুমি কি নাম তুমহর ঋষি বইলে পূর্ব বংশে যাহা আছি পাঠ ঋষি সুত মুনি মকর ধ্বজটি তাহাঙ্গ সুত হেলে বিধূত মহাঋষি জীবিত মল হইলে তাহাঙ্গর শিশি আচ্ছা আচ্ছা তাহাঙ্গ নন্দন আজ্ঞা জয়মুনি মহাঋষি জয় মুনি নন্দন হে মুনি প্রজাপতি প্রজাপতি সুত অগ্নিকা অটেটি সুন বীর বর পারি দেই রমতি সুন বীর পড়িছি কেতে শুনিছি কেতে পড়িছি কেতে জগা কালিয়ার নীলাভূত রামায়ণ মহাভারত রামায়ণ মহাভারত রামায়ণ মহাভারত রামায়ণ মহাভারত হেলে অগ্নিকা ঋষি কহিলে কোন কহিলে হে পন্ডু রাজা ও ଆପଣ ମୋ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ପୁଅ ନାମ ହଉଛି ଅଗ୍ନିକା ଆଜି ମୋର ନିଜର ଦେହକୁ ନିଜର ଆତ୍ମସମର୍ପଣକୁ ନିଜର ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି ଗୃହସ୍ଥ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆପଣ ଅକାରଣରେ ଆଜି ମନଭେଦୀ ସ୍ୱର ନିକ୍ଷେପ କରି ମତେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାର ଯାତ୍ରୀ କରିଦେଲା ଋଷି ରାଗରେ କୋପାନଳ ହେଇଗଲେ ରାଗିଗଲେ ରାଗରେ କୋପାନଳ ହେଇକରି କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଆରେ ଶୃଙ୍ଗାର ସମୟରେ ତମେ ମନଭେଦୀ ସ୍ୱର ନିକ୍ଷେପ କରିଛ ପ୍ରେମ ସମୟରେ ମତେ ମାରି ଦେଇଛ ହେ ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡୁ ରାଜାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଇଏ ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡୁ ରାଜାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କଣ ବୋଲି ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କଣ ବୋଲି ଦେଲେ ରେ ମାମୁ ଶୁଣିବୁ ହଁ କହ ଏ ଲୁଜାର ଜାତ ଖେଳ ହେ ବିବଛ ଆରେ କ୍ରୋଧ ହୋଇ ଋଷି ଶାପ ଯେ ଦିଅନ୍ତେ
आज तो श्रृंगार तुटिला अरे करिले श्रृंगार हेब मृथपात तुम बापा कथा सहजिला वीर पार्थ हे तुम वंशे जहा बोलिला पंडु राजा को अभिशाप देले अग्निका कौन बोली प्रेम समय आज तुम्हें बद्ध करिछ हे पंडु राजा मु होछि अग्निका प्रजापति पुत्र अभिशाप दउछि तमर मध्य शृंगार समय वज्र पड़िबो आपण अकारण रे वियोग हेबे सते अकारण रे मृत्युवरण करिवे हेले सिंह वचन सत हे गेला सत हबो ना को दिन सत हैला कोउ दिन अरे मातृ स्नान करी आसुछंदी आकमा बनस्तरी दुई रानी को नहीं पंडु राजा बनस्तरे रहिले कांगे अग्निका ऋषिंगर मातृ बेले के कोन है भाया मातृ होचंदी कुंतींगर सौतुणी हमर बड़ मा नहीं रे सान माडा भाया जेतले मातृ स्नान शौच को सारी पथ को अनुकरण करी आसीथिले हेले पंडु राजा अग्निका ऋषिंगर अभिशाप रु दुई रानी सहित राज्य न रही बनस्तरे रहिले रानी सहित प्रेम निवेदन से दिन ठारू कले नहीं से दिन ठारू प्रेम निवेदन कले नहीं दिनकर कथारे पुओ कोन होइछि जपमाल द्वारा कुंती आजी स्वामी मान को वर्ण कले से समय तांकर संतान जागृत हैला आउ दिने कोन होइछि मातृ रानी स्नान शौच को सरी पथ को अनुकरण करके आसीथिले ओ तक सुदर्शन स्नान को सरी ये स्नान शौच को सारी के से आसीथिले जेतेले पंडु राजा देखि देले जेतेले पंडु राजा देखिले पुआ पंडु राजा आडुआले रे रगरी कुंती माद्री को देखुछंती जेतेले माद्री को देखुछंती काम बाणे रे दंडित हे गेले जौवन शरीर देखा जाउछि जौवन देखा जाउछि अरे निज को सह्य करि पाले नाही पंडु राजा अरे माद्रींग सहित प्रेम कली माद्रींग सहित वारणसते प्रेम कली वारणसते प्रेम करिवारु अरे वज्र पड़िला अकारण रे पंडु राजा मृत्युवरण कले अकारण रे पंडु राजा मृत्युवरण कले गोटे उत्तम पुओटे जन्म हैला तांकर नाम होछि सहदेव पंडु राजांकर पुओ हैला अरे किला जाउछि ता बाटरे पिला हाथ ठारी डाकुछि भाइया अग्निका ऋषि तो मुर्गुणी सहित प्रेम करथिले अंकर बापा पंडु राजा अंकर कोन जाउथिले रे पुओ हां सर तू तो जाइथु शिकार को तू तांकर से पिट्टी देखि केन में मार देलु जबु ता किलाटा ता बाटरे जाउथला तू सळा किलाटा डाकी आनलु होय रे भाइया तू समस्त कथा छाड़ देलु तू मो कथा काहे आगे रे धर नाही तोडा दे सावधान को धरियो तम बौंसुडा रे भाइया प्रश्न उत्तर मिलिला तो आज्ञा भाइयार प्रश्न उत्तर हे गेला